asumdwie enka obi biara o hweme wa wo hweme osoro enkae wo na na je bo hyebani wapomuden ehu hia me pa yetumi fie pure herbal center se tumi e kasa anya ni ko munyini anichi efi se tumi ebi wo enhaban mamu ugidi o unyini o eye dwuma yare bia yesa awo ho aye wo den wakwa ma say free be ma say free oba na na je memfa ho we de bomode na bra tumi fie pure herbal center no amanfrom kasoa amanfrom eye one kasoa amanfrom oba yare bia beko odihye bi bodam we de bomode na tu anamo na bra enna huhu mi amafudua number ni go screen no so nde hu hia me pa 0559027929 0559027929 yes na enna huhu mi a na me chen kwakuo enne me chen ade me chen ketere mafudua na edua ya amafu yi akanfo ye friend paya ai before say paya ni nyina ni nam ho na obroni so kofa ne de me o se pe na che se pe aye pe na ye koye ni na edua ya amafu ye pe edua yi fiti ni ntini ne so ni hini ne so e de kopema haban ne so de kopema duaba ne so kopema na ba ne so ni na eye adura ebua enipa na ne me be wa ye nim ba bi na a kyerew e da wo fra san so pa me de aka ni na be pe wo so efi se ne me wo ne ma bebiri am pese me kyerew mi ntimi nyina pe nko aho e ma adensa anase ebre no enko enti ne ma me ba be kyerew no wi an so na tie ni yi pe ye de ye huhu mu adwuma pe ye de ye honam mu adwuma nso na ma be gina ho yi me be kyerew yare a ye de sanko a honam fam yare bi ye o ye se huhu fin bi ta akire na na je mi ma so kiri sa ne ma no o de ban mi a o bon say yes o ye sofo pese usua se ne ye de haban ma o say Mose no okura poma firi dua mu o pese usua se ne ye de haban ma e de perform miracle ye de ye nyankopon ma ho adwuma e ma asumdwe be ka o santem ne ye de asum ye de asedama nyankopon o de freme namba ne keke ne bra me ma me kasa enye tenten pe e ho na me gina yi e ye duaba bi adodo na ani gye ho ye de di ampesie ne ye di mu enkankan ne se wanya ampesie bi na okontomia bomu ya ye ready emre hihihim na kokunu bi gina ho na me kasa enwu igusu se twom ne ya papa pe na gu ho wodi a wonso ya kyekere bo na ne me de bedi kan no uyo obi a opese uye forever young wenyi nso ye hu wo hu ne pese me kyete no semanse boy aso ya kokra so ya pani forever young me pa cho tidy pe odi edi udi mu afedi odi soaking drop of apedi odi edi we ni ya duaba bi a ne nura ekura no eye se odi bedi pan no e chen margarine min say obi adwuma beten ka metufo anka me ka kire wo se obedi pan no na fa pe fedi than margarine because no ne fat na ewo mu no e ma o cholesterol enkosoro ne mu me bebu o ni fedua no eye margarine eye bata nyankopon ahya da siesie dia ma adasa se meto aso bie mu a me ba fie ha ma hu se pa dua si ha e na mango dua nso esi ha enti se fie bi atise no sa ketesie bi wo fie anu sei na so se osofa abra waye bra ne bosom ya so wabu ni nsa no sofa na kire se akakakra there is a question mark efi se aketesi a obosom so a obre ansa na wo ye bra obre no gwaduro tatahwepa we yete se wako hospital na doctor amao bi ko ni motivate se konekonom an sanity we de nyankopon de ato ye fa ne se mango ni ebi ko pe ne motivate tete mpe ahaban ni bi na tete mango ahaban ni bi o de anu a nominate se tia no pa ne anyumire wo be ye o mense so nkan po se waye se wa hu nyankopon se nkyere ni enti se fia obi tia na se aketesia na obra o ye no mense na che problem wo ho mo na se meto so a pa kuro ya ye fra bibi mujabroso obroni se high blood pressure na nyo muja na adoso abroso na se nyo muja na adoso nipadua ni mu dodo entini mu na muja ne nam na ye nuane a ye di ne ne man kitinkiti bitimi create bibi te se crystals bi ema esisi ye ntini mu kwan
enti se koba ne saa na ema mogya ne ntimi mflow woni pedua ne mu ye enti se ko na ekopema de kodie na sinti ne mu kwan na assign na chi eba ne saa baabi a mogya ne bia ntimi ankofa no obo se ananse efiase ye chechechew enti wo na ananse efiase ye chechew a me ba cha ofre na je 0559 027929 to me fie pure herbal center bra na menhwe wo na se ubetimi aye nso a me be kire wo aduro ohwe na obe support program yi ewo wa wo nyankopon so adwuma na me ye number ne go screen ne so fa kakra tum wa ye duro na je wo opese o de obua me dwuma de because cameraman metu omoka TV ayi metu omoka afa YouTube ebe ko ni na eye data asem ne wa support me na nyankopon ehira fi se bebre enenya so ogie se mo jabroso ekoba ne sa na be biantin emoja ne bi mfa bia ananse eta checheche wo ho no eba sa na akoma ne na epompi moja ne mane kofa ba bi kro no enti eko na esana akoma ne so for so ne wo se be pompi moja no ama afa ba bi to bo se pressure abeda akoma ne so enti obru ni be ka se eye high blood pressure beda akoma ne so akoma yare ho asem na meken eba sa okabna niti efa no eti mi pa ni kon ase ba sere fo konka esiri na adwene ho na yebom ani je be na manya osore ni je ase ye boko nkamu na adwene ho me pa chawo moja broso asem na meken bra pe ahaban ni a awo ene ni a enwo ye tie ni a awo ene ni a enwo ye se wonya bia kope bo ofra ahaban bo ofre popo bo ofre popo ai before sariba aha eno so na ahaban ni awo ene ni enwo ye ne pe consec eye ade na aburo efifie ewo aburo na kasa so te se nyi na aburo tri nyi me de sa na me frɛ no oburo ni se consec me pa cho magise mo edit ya na mo de aburo tri nyi ni bi aba so ama me wa se ne be ya viewers ebe hu me do mo pa yi be se mo tinye me kana se me nka bi nya bi aburo tri nyi no na odi bi aka ho ata na nwo na fa ka eye pe ahaban ne awo ne ne nwo ye ne bofra aban ne awo ne ne nwo ye no ho na nu a onu a numbia nopa numbia nyumre numbia nopa numbia nyumre mojabroso hypertension high blood pressure akoma yare ni na vanish na naji bo hye bani ahon panje ne kwa de ba eye tumi fie pure herbal center yare bia eye obia me se me wo awaduro me waduro a me de sa kwata kompo wo kompo eye o pepe aba pe na ba no twitwa mu nkete fagu dem na room temperature na emane wo na blend ne powder me pacho wa sorry anopa no wo mi nsuo ma nye dede na sa powder ne kakra gum ne nonom obetimi de powder ne bia frankoto na de bia sra ba bia pompo na ye no me pacho se ye nyankopon ne pa pe kompo no ebe na ne ama wo to pe eye duro pa na ebere ni nti nkyire mu bebre ye nkwa akire maka kire dada se mu bebre ye ene dandruff ehua when we say me timi ye fe pa me minimum de ntimenti na ho ma problem ne mansa na makoye duro dandruff ehua me pa cho menua ba tai no ape na haban ni bi ebi me kura mi pe haban ne bi ne kura mi tai no a nenom ne tiseti wo de wo bedware no ana wo dware yi no ade na wano ne tiseti no fa bi awohuru tirinwi ni mu fa bi amatirimi ni nya hoodin yie amatirimi ni nya hoodin yie amanyi from ama ho ye fa bible krampo akan oba wani monyam eye wutirinwi me pa che wo nko a oda da bia na bibi ne woda brato me fie pure herbal center obeso da na bodam 4000 so brato me fie pure herbal center de bia da ebone na wo so beso da na munsuom ahonhom a eha nipa no omunyina chiwade ewo ehaban mamu wunim medua ye frɛ no nyame bewu ansa na mawu wunim na adwuma ye honhom fam ne honam fam wunim medua ye frɛ no tutuam ni ka kɔhwepo wunim na adwuma ye honhom fam ne honam fam wunim medua ye frɛ no susumasa wunim na adwuma ye honhom fam ne honam fam ana wunim tame ewu ni nyina na na gie awade de adom me ye de wo me fie ase se me haban no na me 11 years minim ne me ka aye history da me krom enu ti se wo ban mi a uni problem bia ya re na wo betu ase na ahoto aba
ko YouTube fa phone ne sisi a nana ye NANA agent ye AGYEI na fa TV so search wo YouTube benya me videos ne bebre na wa hwe na aboa wo na aboa me so na aboa Ghana man enema ye de pe dua no ne ho ne eye no o san hia de o ma kire o ne yina eye ne ma bebebi ekosi ne hini ne so na enne de me do ebesi ha e wo pe ho eda ye be san hia biem no obon say yes nyankopon wanfa pe amedom adasa keke Christ asumdwe enkan o pe so support na naji ya me patcho number ne go screen so de friend ba bia wo bia bia ontimi ma o kwan na wo na vlongo wale bolega hemfa yare e yo no de ane se wa frɛ doctor se manya wei yare bia me patcho metimi a prepare bro ne kama na me de ahya di matro di egu ho na me de amane ho e ba be kan sa pepe na wonom na hotoba na ye de aseda e de ma otwe bi ampon ni osoro na ohwe ye nyina nyankopon enhyirawo number ni 0559 027929 0559 027929 yanko sua de foforo ene ya yanko ya nim abusuafo mi chiechia obi bia ene dan so bi na naje bo hye bani ahompam je ne kwad bi ba da bia me se wapomuden ahohia me pa yi eyetumi fie pie o heba center se tumi kasa anya ni enye kum unyi ni amanyi chi me bi se opo ugidio unyi ni o awrade de tumi no ahye enua enhaban eni nubna emu eno na ene ye ba besua eho ade na ana no me no sua ade kakra efa ye adede nkruma ho ena no sua ade kwa anim kakra na ebuso aye sua ade na no ebre ne ye be ene ye giaye na se na mapia mepese medi mienu bi a aka wo nchen wa enye eno na etwato na mum eka ho bia mpese medi ma won ne epe wo so ansana masen ko ba bia esese meko na adede nkruma eye niema bebrebe medi kan kire we bi no medi kan kire wo se ye de ye enku ema eyi ekoa esiesie nipa na ba no so niema bebrebe de ye medi kan akire maka mama ya we se esan so ye family plan intimen ko wopane enti sematoa so a wo sisitai ye wo ya pa no me ba cho betete na haban ni bi nanu a onu a fasa that's all onu ade de nkruma haban na fasa esisi yare well dodge wom eye simple sisi yare onu a ni nsuo ana na haban onu a ehun nsuo no fasa o de sa sisi yare well dodge we ye ben ye bebre so na ye bre da bia me ka Jonah chapter number 4 verse 6 ko kan sisi a awrade kan edua we ho asem ene me pese me kasa be ye tenten e wo adede nkruma ho na ne me de betwa to de ma wadede nkruma ho enne ansa na makoba bia pese me ko ne no eni sie ni yie empe bebre ye de nkola ne kugu asore dem ne de camera to mo so yes omo ya beifo na ye gu omo adum asepoto na ayedi boni bia be dan nkola ne so ene me kire wade bi ye ma oba ne wo fie oba ne ye so ye beifo bayiye bi tete oba no hadwen enu ti anadwu bia wo se anoma no musu e wo dan ne so bebrebe tie ha yie se yaka kire so oba ne wo bayiye ema hawa adede nkruma so de be ye honhom adwuma so de adede nkruma e be ye honhom adwuma obekwa akopani a afifi wo bola so be hwa ha bola wa ha bebre na afifi wa ha aha anase ne a esi nsua no me pacho okọ na wo kote a hwe ne ekura mi we ye 1 2 3 4 5 6 7 8 ne nsane ye 8 enti wo kote no behwe ne nsane ye 9 fisaboso me nkono e no ba de wo enti 1 2 3 4 5 6 7 we so ye 7 1 2 3 4 5 6 7 8 yes enti ba obekan na wanya ne nsane wo ho 9 yes we nsane ye 9 yes we nsane ye 9 enti o kan na onya ne nsane wo ho 9 a obedi kan aba ho anadwo ansa na wakoda anwumere be ye 10 mu wo san enti se oba na wadi kan abebọ mpaye wabebọ mpaye aka kire awrade se na eto oba no
yes so ba ne bayifo e yampa wo hu science bebre ose Ora bi da. e yampa wo hu science bebre e kire se bibi sa e wo ho enu nti wo pese obeti aban yi na ode kohwe nti awrade nka ho waye we nyina awie no kone koda okoda sori anadwo ne nti ya ne ma se ye na anadwo sa time no ewie ma ye bokwa honhom nyina amom ho mene so ne a wapon nti wo ba ne ye nan na obebo mpa ye wo so no oba beti ne ye nan na makoma 3 kasa ne nyamu no ansa na oba be no pekura calabash pe makoma 3 enti wo beti ne nsa ne ye nan na makoma 3 na okwa o de beko ball so ko du ball ane so a na wati ni sei uti ni sei a na o de asefom na ansa na obeye no obanu aduane a oba ne pepa oba na yesi wo ye bayifo no aduane o pepa enti obeti we ne ne nsa ne ye 9 na makoma 3 na ukodu ball ane so a na o de asefom 1 2 3 na o de kura na sisi so 1 2 3 na aduane a oba ne pepa no wo de egu kura ne baako mu e wo baako so na wo de ensuo egu kura ne baako mu e wo baako so se wo hu na mechire no na se ensa dokodoko bi a fanta na ko ye fa fanta ye na eno so de egu baako mu kura ne baako mu e wo haban ya so se na mechire wo ya wawie ne saa no tena ho gina ho ana koto ho ne bompa ye wrade ahonhom ya ne me baibe didi anadwo a ye bayi na ha me bayi epunu ya matu wa he matu ma o mfiti na komo mo mben me ba ne bi mu uwie pe wa bompa ye wi kofie saa anadwo no omo beba bedidi wo honom omo bedidi wo no pe aka asa ebi se duane oba ne pe e na de abeto omo puno asa omo wie we ye ne ma nyankopon hye da ade tumi nyankopon hye da de hye ne ma bi se mu e de kan nipa ho e ye tumi fie pie o he ba center ya wie bia ye obia udie ye hernia udie ye asthma udie ye AIDS udie hepatitis B udie ye stroke udie ye diabetes ya wie bia e ha obia o de hye bi bodam me se me wawo aduro woni mo bia wo ho aye ne den o hwe me wo achichichi baabi untimi ma wo de mayan kasa ofo so na me prepare do ne fema no pepepe ba be kan sa ma ho ato me number ni go screen so 0559 027 929 to me fie pure ba center me Kasoa Amanfrom oba yare bia me hwe ama ho ato ye bibia nso bo eda fom boko enu ti se oba ka akoma to ye mpkra odi ya ne se wafre na ye nko yanim spiritual marriage me ade nkruma ebe to spiritual marriage asaya ma me kwa akokira one me bia fa eye adua ye frɛ no entome anyone gahye haban ho ansa ne yato aso men keep on watching na JTV live hwɛ me abrenia bribia e wo TV ya so afei fa phone dial search na J na na ye NANA eje ni ye AJYEI na fa TV ne so afei wo via search wo YouTube benya me videos no bebre ahwe yare a ye wo benya duro no aye e wo fi ama hoto atimi aba peace asumdue encounter eda wo fro e besen so ahia biem eye tumi fie pure ba center number ni 0559027929 egu screen so fa na yen kasa na me mpam yare me mfiri mu na hoto bra nyankopon hira wo bye bye.